বিজেপি ক্ষমতা এলে পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা দুই হাতে আর্থিক সুবিধা তো পাবেনই, সঙ্গে খোলা হবে নারী নির্যাতনের পুরনো সব ফাইল। কামদুনি সন্দেশখালী হয়ে আরজিকর সমস্ত নারী নির্যাতনকারীদের ফের একবার দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। পানিহাটিতে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভায় যোগদান করে গ্যারান্টি দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই পানিহাটি যেখানে ছোট থেকে বেড়ে উঠেছিল আরজিকরের অভয়া। গোটা শহরের স্কুলে পথে ঘাটে অহরহ ছড়িয়ে রয়েছে তার স্মৃতি। যেখানে অভয়ার মাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি, সেখানে দাঁড়িয়েই মোদিজি জানিয়ে গেলেন মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে যারা খেলেছে ক্ষমা নেই তাদের। বৈশাখের ক্ষমাহীন রবিতাপের নিচে শনিবার পানিহাটির অমরাবতীর মাঠে ছিল মোদিজির সভা। প্রখর রোদেও সভায় যেন উপচে পড়েছিল ভিড়। এদিনের সভায় মোদিজির ঠিক পাশের চেয়ারে বসেছিলেন অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। এদিন মোদিজি মঞ্চে উঠতেই তাকে প্রণাম করতে এগিয়ে যান রত্না দেবী। তাকে বিরত করে করজোড়ে প্রণাম করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর মাথায় হাত রেখে আশ্বস্ত করেন তাকে সুবিচার হবেই। নিজের বক্তব্যে রাজ্যের নারী নিরাপত্তার বেহাল দশার জন্য তৃণমূল সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। সরাসরি তৃণমূলকে নারী বিদ্বেষী বলে আক্রমণ করে তিনি বলেন, मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे। टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है तो घर से बाहर ही न निकलो। ये टीएमसी बोल रही है, सरकार दीदी के बाद ये बोल रहे हैं। और कुछ सरफरे लोग मेरे इतने ही वाक्य निकाल करके कल चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, और इसलिए मैं पूरा वाक्य कह रहा हूं, ये टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते बेटियां खुले में घूमे, खुले आसमान के सपने देखे। साथियों, मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। অভয়ার মাকে পাশে বসিয়ে এদিন পানিহাটির সভা থেকে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নারী নির্যাতনের পুরনো সমস্ত ফাইল খোলার গ্যারান্টি দেন তিনি। जब मैं आया यहां पर तो रैली में आई एक बहन ने मुझे राखी भेंट की है। बंगाल की बहनों को उनका ये भाई भरोसा देता है कि बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होगी। और इतना ही नहीं, 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी। और ये
मोदी की गारंटी है। মোদিজি এসেছেন আর মা বোনেদের কিছু না দিয়ে ফিরে যাবেন তা হয় নাকি? পানিহাটির সভা থেকে মহিলাদের জন্য উপহারের ডালি উপুড় করে দেন প্রধানমন্ত্রী। बीजेपी से ही आपको समृद्धि मिलने वाली है। बीजेपी सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशहाली आएगी। गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा। कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा। आपका घर का सपना भी पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी और जो घर बनेगा वो महिलाओं के नाम पर ही होगा। শুধুই কি তাই, মহিলাদের জন্য একের পর এক আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেন। প্রত্যেক মহিলাকে বছরে 36,000 টাকা, গর্ভবতী মায়েদের এককালীন 21,000 টাকা ও স্নাতক পাঠরত ছাত্রীদের এককালীন 50,000 টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। मातृशक्ति भरोसा कार्ड के तहत हर साल महिला को 36,000 रुपये सीधे बहनों के हाथ में जाएंगे। हर साल 36,000 रुपया। कितना कितना कितना? गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बच्चे के जन्म पर अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बेटियों की पढ़ाई अब बीच में नहीं रुकेगी। ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी। रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुलेंगे। लखपति दीदी अभियान से लाखों बहनों को जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा ताकि बहनें अपना काम शुरू कर सके। खेती से जुड़ी बहनों को हर साल 9,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मिडिल क्लास सुबह से रात तक मेहनत करता है, बच्चों के सपनों के लिए बचत करता है, हर महीने ईमानदारी से टैक्स भरता है। मिडिल क्लास का जीवन आसान बने, इसके लिए बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। 2014 से पहले जब टीएमसी के समर्थन वाली दिल्ली में एक सरकार चलती थी, उस केंद्र की सरकार तब 2 लाख से अधिक की सालाना आय पर टैक्स लगाती थी। टीएमसी वो सरकार में भागीदार थी। এদিনের সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট দানের হার নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যের মানুষ ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের বিধ্বস্ত মন্দির ফের গড়ে তুলেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है।
দমদম কেন্দ্রের অন্তর্গত এই পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র, যে দমদম একসময় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য গোটা দেশে বিখ্যাত ছিল, সেই দমদমের শিল্পের হাল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোদিজি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কিভাবে রাজ্যে শিল্প উন্নয়ন হবে তার রূপরেখা তিনি তুলে ধরেন। রাজ্যের উন্নয়নে তৃণমূলকে সবথেকে বড় বাধা বলে উল্লেখ করে মোদিজি মনে করান কিভাবে গত 1 বছর ধরে মেট্রোর কাজ আটকে রেখেছে তৃণমূল। এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তৃণমূলের গুন্ডাদের হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায়। মোদিজি স্পষ্ট করেন, যারা সাধারণ মানুষকে ভোটদানে বাধা দেবে তাদের রেহাই নেই। তৃণমূল জমানায় রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সবথেকে বেশি সমালোচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক মন্তব্যের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো ধর্ষিতার দর বেঁধে দিয়েছেন, কখনো মেয়েদের রাতে বেরোনোয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। সন্দেশখালী ও আরজি করের ঘটনা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও বাংলার মুখ পুড়িয়েছে। তারপরেও কোনো অনুতাপ দেখা যায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে। উল্টে মহিলাদের হাতে টাকা দিয়ে সেই ক্ষোভ প্রশমন করার চেষ্টা করেছেন তিনি। এবার জবাব দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের। টাকার বিনিময়ে তৃণমূলের এই নির্যাতন আর অপমান কি তারা সইতে রাজি, নাকি অভয়ার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে উপড়ে ফেলবেন তারা? আপনার কি মনে হয় টাকা দিয়ে মহিলাদের ক্ষোভ প্রশমনের চক্রান্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সফল হবেন? জানান কমেন্টে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।